اس نے انتہائی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے لڑ کر آیا ہو۔ وہ اس وقت باورچی خانے میں کھڑا باتیں کر رہا تھا اور اسے دودھ کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا، جبکہ میں کچن کی دیوار کے پیچھے کھڑی اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تب سے اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچتی تھی۔ اچانک ہی اس نے میری طرف دیکھا۔ میری نظریں اس کی نظروں سے ملیں۔ میں جلدی سے شرمندہ ہو گئی اور فوراً سے دیوار کے پیچھے ہو گئی۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میرے گال بھی شرم سے لال ہو گئے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی۔ جب میں نے دوبارہ وہاں پر دیکھا تو نہ تو باورچی کھڑا تھا اور نہ ہی وہ لڑکا کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے چلتی، اچانک ہی مجھے اپنے دائیں جانب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس وقت وہ میرے قریب کھڑا تھا اور مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں یکدم ہی گھبرا گئی اور خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو بھائی اور بھابھی یہاں پر آ جائیں۔ اگر وہ دونوں ہمیں اس حالت میں دیکھ لیتے تو اگلے ہی دن حویلی سے 2 جنازے اٹھتے، اور میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے مارا جائے۔ میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چھپ چھپ کر اور ڈر ڈر کر دیکھنے سے تو اچھا ہے مجھے کھلے عام دیکھو۔ ویسے بھی تم اس محل کی سب سے لاڈلی بیٹی ہو، کوئی بھی تو تم سے پوچھنے والا نہیں، تم جو چاہے وہ کر سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ بظاہر میں سب کی لاڈلی تھی، لیکن اندر ہی اندر سبھی لوگ مجھ سے شدید نفرت کرتے تھے، اور ان کی نفرت کی وجہ میں آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ میری سوتیلی ماں گاؤں کی عورتوں کے سامنے مجھے بہت پیار سے پیش آتی اور مجھ سے بہت شفقت سے بات کرتی، لیکن گاؤں والوں کی عورتوں کی غیر موجودگی میں اس کا رویہ یکدم ہی تلخ ہو جاتا۔ اس کے رویے میں صرف اور صرف نفرت دکھائی دیتی۔ مجھے شدید رونا آتا، اور اکثر تو میری راتیں یہی سوچتے ہوئے گزر جاتی کہ آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے جو گھر والے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ ابھی میں اسی گہری سوچ میں ڈوب گئی جب اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر سارا کھڑی تھی۔ دراصل سارا میرے چچو کی بیٹی تھی اور میری بچپن کی سہیلی بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ فکر مندی سے بولی، تم اتنی گرمی میں کچن میں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے جلدی سے دائیں جانب دیکھا، لیکن وہ لڑکا وہاں پر نہیں تھا۔ نہ جانے وہ ایک دم سے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کی اس قدر پھرتی پر مجھے حیرانگی ہوئی تھی اور خوشی بھی ہونے لگی۔ میں یہ سوچ کر مسکرانے لگی کہ اسے میری عزت کی بہت فکر تھی۔ مجھے یوں اکیلے مسکراتے دیکھ کر میری کزن میرا مذاق بنانے لگی، لیکن مجھے اس کی باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے ساتھ میں دوبارہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ آج میرا دل بہت زیادہ خوش تھا اور مجھے ہر چیز ہی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو میری کھڑکی میں اس وقت وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اسے اپنی کھڑکی میں کھڑا دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ اگر تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بھائی تمہیں مار نہ دیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم ڈرو نہیں اور نہ ہی فکر مند ہو، میں بہت ہی محتاط انداز میں یہاں پر آیا ہوں۔ دراصل میں تم سے ملنے کے لیے بہت بے صبرا ہو رہا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں مسلسل 2 ہفتوں سے تم سے ملنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن پھر اچانک ہی میرے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے مجھے جانا پڑا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر زخموں کے نشانات تھے۔ میں نے ان نشانات پر ہاتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ان کو ہاتھ لگاؤ گی تو بہت تکلیف اٹھاؤ گی، بہتر یہی ہے کہ ان سے دور رہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اسی مسئلے کی بات کر رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، دراصل پچھلے ہفتے ہی یہاں کے سب سے بڑے جادوگر نے مجھے
بولتے بولتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ میں نے غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے ایک دم خاموش ہو جانے پر بے صبری ہو گئی اور اسے کہنے لگی، سب سے بڑے جادوگر نے تمہیں کیا؟ اب مجھے جلدی سے ساری بات بتاؤ ورنہ مجھے بے چینی ہوتی رہے گی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کچھ بھی نہیں یار، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے دوسری باتوں میں الجھا دیا۔ وہ کافی دیر تک میرے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا اور میں خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر خوبصورت بول سکتا ہے۔ اس کا ہر انداز ہی بہت منفرد اور بہت پیارا تھا۔ اس سے زیادہ مکمل اور خوبصورت مرد میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس کی اس قدر دیوانی بھی ہو گئی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے تیزی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر میرا ہی بھائی کھڑا تھا۔ وہ بہت غصے سے مجھے پکار رہا تھا۔ بھائی کی آواز سن کر مجھے لگا کہ میرے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ میں نے بے ساختہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا اشارہ کرنے لگا، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا، تم خاموشی سے جا کر دروازہ کھولو اور اس دوران تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ اب دستک کی آواز مزید اونچی ہو گئی اور بھائی بھی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ میں تیزی سے اٹھی اور پیچھے دیکھے بغیر ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ آنکھیں بند کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی بھائی کھڑا تھا۔ میرے چہرے پر خوف کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو حیران ہو گیا اور پھر مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بھائی اب نارمل تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ کاغذات اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ کاغذات اس نے میرے حوالے کیے اور مجھے کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ جب میں نے ان کاغذات کو دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کاغذات دراصل میری کزن کے ہاتھ کے تھے جو وہ اپنے عاشق کو بھجواتی تھی، اور وہ تمام کاغذات میرے بستر کے نیچے سے نکلے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب اس نے یہ سب کچھ کیا، آ کر میرے بستر کے نیچے چھپا دیے تھے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میری بھابھی ہر وقت میری ٹوہ میں لگی رہتی ہیں۔ ان کا بس چلتا تو مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیتی، لیکن وہ مجبور تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی نے وہ کاغذات میرے منہ پر مارے اور پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چلا چلا کر میرے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی، مگر وہ میری بے گناہی پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے مجھے سب کے سامنے زمین پر دھکا دیا اور میرے منہ پر تھوکتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کبھی تم پر اس طرح کی امید نہیں رکھی تھی۔ میں تو تم پر بہت یقین رکھتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرا یقین اس طرح سے توڑو گی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ خطوط میرے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو سارا کے ہیں۔ سارا بھی ان لوگوں کے درمیان کھڑی تھی۔ میری بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دوست مجھے اس طرح سے دھوکہ دے سکتی ہے۔ سارا کا یہ ڈرامہ دیکھ کر مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اس عورت کی مدد ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی اس پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ اچانک ہی ایک ملازمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، صاحب، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ یہ خطوط واقعی سارا بی بی کے ہیں۔ انہوں نے یہ خطوط مجھے چاندنی بی بی کے بستر کے نیچے چھپانے کے لیے کہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نوکرانی کبھی میری گواہی دے سکتی ہے۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے ابھی تقریباً 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ یہ ہر وقت میری طرف دیکھتی رہتی اور کبھی کبھار تو مسکراتی بھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس نوکرانی کو میں اتنا معمولی سمجھتی تھی اور جس کی طرف میں توجہ دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی، وہ اتنی مشکل وقت میں میری مدد کر سکتی ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک اور نوکرانی بھی آگے بڑھی اور کہنے لگی، جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اور پھر ایک نوکر آگے بڑھا اور وہ کہنے لگا، دراصل میں نے سارا بی بی کو اس شخص سے ملتے ہوئے بھی دیکھا ہے جن کو یہ خطوط بھیجا کرتی ہیں۔ وہ سب لوگ مجھے اس وقت اپنے ہوش میں نہیں لگ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو، مگر جو بھی تھا انہوں نے میری گواہی دے دی تھی۔
मैंने शिकायती नज़रों से अपने भाई की तरफ देखा। मेरा भाई एकदम ही खामोश हो गया। चूँकि मेरी सौतेली माँ बहुत ज़्यादा तेज़ थी और सारा उसकी बहन की बेटी थी, इसी वजह से उसने उस मामले को तेज़ी से ख़त्म करने की कोशिश की और सब लोगों को कमरों में भेज दिया, जबकि मैं वहीं ज़मीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। ये अचानक ही मेरी सौतेली माँ मेरे पास आ गई और घुटनों के बल बैठते हुए कहने लगी, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत सारी खबरें मिल रही हैं, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें भी इसी तरह यूं बेइज्जत करूंगी। तुम्हें तुम्हारे भाई धक्के देकर इस घर से बाहर ना निकालें तो मेरा नाम तब्दील कर लेना। सौतेली माँ की बातें सुनकर मैं मज़ीद ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मुझे यूं लग रहा था जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई हो। काफ़ी देर रोने के बाद जब मैंने सर उठाकर देखा तो सामने वही लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर उस वक्त गुस्से के तासुरात थे। मैं जल्दी से वहाँ से उठी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। वो पूरा दिन मैंने कमरे के अंदर ही गुजारा। इस दौरान वो लड़का दोबारा मेरे पास नहीं आया। मैं खुद ही ये सोच रही थी कि उस लड़के को मना कर दूंगी कि अब मुझसे मिलने के लिए ना आया करे, क्योंकि उसी की वजह से दोबारा से मेरे किरदार पर उंगली उठाए जाने का खतरा था। रात 12 बजे का वक्त था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं आंखें बंद किए हुए लेटी थी और आज के वाक़े के बारे में सोच रही थी। आंसू मुसलसल मेरी आंखों से बह रहे थे। मुझे बहुत ही तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि ज़हनी तकलीफ़ जिस्मानी तकलीफ़ से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अचानक ही मुझे अपने बालों में किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। पहले तो मैं हैरान रह गई। मैंने तेज़ी से आंखें खोलकर देखा तो सामने बैठे वजूद को देखकर मेरे जिस्म को झटका लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रात की इस पहर यूं इस तरह वो मेरे कमरे में दाखिल हो सकता है। मैं तेज़ी से उठी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था और खिड़की भी लॉक थी। फिर ये कहाँ से आया? मुझे हैरान देखकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने तुम्हें और बहुत ज़्यादा हैरान करना है। उसकी बात सुने बगैर मैंने उसे बेसब्री से पूछा कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे कमरे के अंदर कैसे दाखिल हुए। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरे लिए ये करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा था। मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। इससे पहले कि मैं मज़ीद गलत सोचती, वो हंसते हुए कहने लगा, यार तुमने खिड़की ठीक से लॉक नहीं की थी, खिड़की खुली हुई थी, इसी वजह से मैं कमरे में दाखिल हो गया, वरना मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर पहले तक मेरे दिल में जो डर बैठा था वो डर भी ख़त्म हो गया। उसने मेरे बाल मेरे कानों के पीछे अड़से और मुझे कहने लगा, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जब तुम रोती हो तो मेरा दिल बहुत दुखता है। उसकी बात सुनकर मुझे पता चल गया था कि वो आज दिन वाले वाक़े की तरफ इशारा कर रहा था। मेरी आंखें दोबारा आंसू से भीग गईं। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें कभी घबराने या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने बस साबित कदमी का मुजाहिरा करना है और कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराती और जल्दी से अपने आंसू साफ किए, जबकि दिल ही दिल में मैं ये सोच रही थी कि तुम एक मामूली सी इंसान हो, ये लोग तुम्हें बेचकर खा जाएंगे। तुम इनको जानते नहीं हो और ना ही तुम इनका कुछ बिगाड़ सकते हो। अचानक वो बोला, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं इनकी ज़िंदगी बिगाड़ देने की सलाहियत रखता हूँ। मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि यही चीज़ मैं थोड़ी देर पहले सोच रही थी। अब तो मुझे लगने लगा कि इस शख्स के पास कोई जादू है जिसकी वजह से इसे सारी बातों का पता चल जाता है, और उसी जादू की वजह से ही मैं उसकी दीवानी हुई हूँ। मैं उसकी तरफ मशकूक नज़रों से देखने लगी। वो हंसने लगा और कहने लगा, मेरे पास कोई जादू नहीं है, तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत दो और जल्दी से सोने की तैयारी करो। मैं बस ये देखने के लिए आया था कि तुम किस हाल में हो, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सुकून मिल गया है। अब तुमने दोबारा से उदास नहीं होना
और ना ही दोबारा उन फजूल चीज़ों के बारे में सोचना है। ये कहकर उसने मेरे सर को थपका और जैसे वो आया था वैसे ही खिड़की से बाहर की तरफ कूद गया। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी ताकि एक आखिरी बात कह सकूं, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वो अचानक ही वहां से गायब हो गया था और ना जाने वो कहां पर चला गया था। चूँकि बाहर गहरा अंधेरा फैला हुआ था, सहन का बल्ब अभी तक ऑफ था। यकीनन ये उसी ने किया था ताकि कोई उसे देख न सके। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन जब मेरी नज़र फर्श पर पड़ी एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि मेरा दिल धड़कना रुक गया है, क्योंकि फर्श पर उसके कदमों के निशानात थे जो उस वक्त खून में भीगे हुए थे। मैं तेज़ी से झुकी और उस सुर्ख खून को सूंघने लगी, लेकिन वो वाकई खून ही था। मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं तेज़ी से भागकर अपने बिस्तर पर आई, जहाँ पर थोड़ी देर पहले वो बैठा हुआ था। वहाँ पर भी खून के ही निशानात थे। न जाने ये खून उसके पाँव से नीचे कहाँ से लगा था। अब ये जो बात भी थी मुझे परेशान करने लगी थी। थोड़ी देर पहले मुझे मिलने वाला सुकून यकदम गायब हो गया था। अब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। न जाने मेरे दिल में क्या आया। मैं तेज़ी से बाहर की तरफ भागी और अपनी एक नौकरानी को बुला लाई। ये नौकरानी मेरी बहुत वफ़ादार थी और हमेशा ही मेरे राज रखती आई थी। अब मैं उससे ये बात कंफर्म करवाना चाहती थी कि ये वाकई खून है या कोई रंग है। मैंने बाकी के तमाम निशान साफ़ कर दिए थे, सिर्फ एक ही निशान था। उसे मैंने इस अंदाज में साफ़ किया कि एहसास नहीं होता था कि ये वाकई कदमों का निशान है। जबकि चादर भी मैंने हटा दी थी। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि जो आखिरी निशान था वो भी गायब हो चुका था। मैं तेज़ी से वॉशरूम की तरफ गई, जहाँ थोड़ी देर पहले मैंने बिस्तर की चादर फेंकी थी, लेकिन वो चादर भी बिल्कुल साफ थी। मेरी नौकरानी नींद भरी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो मुझसे पूछने लगी, बीबी जी, आपने मुझे यहाँ पर क्या दिखाने के लिए बुलाया है? उसकी बात सुनकर मैंने उससे माजरत की और उसे दोबारा कमरे से भेज दिया। खुद में अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब से मैंने उस लड़के से बात करना शुरू की थी, तब से वो मशकूक वाक़यात रोनमा होने शुरू हुए थे। अब तो मुझे वो इंसान भी मशकूक लगने लगा था। यूँ लगता था जैसे उसमें कोई ना कोई ऐसी बात है जो हम लोगों में नहीं है, और मैं अब किसी भी तरह उससे बात के बारे में पता लगाना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पता लगाऊं। जब भी मैं उससे कुछ पूछने की कोशिश करती तो मुझे इस अंदाज में बात करने लग जाता कि अपनी सारी बातें भूल जाती। मुझे सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता और उसकी बातें सुनाई देती। हालांकि पूरा दिन मैं ये सोचती रहती कि जब मैं उससे मिलूंगी तो उससे तमाम बातें पूछूंगी, पर जब मैं उससे मिलती तो वो तमाम बातें भूल जाती। मुझे अपनी बेबसी पर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तकरीबन फजर के करीब जाकर मेरी आंख लगी। दिन के वक्त मैं लेट उठी। जब मैं किचन में गई तो वो पहले से मौजूद था और मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। करीब ही एक बावर्ची खड़ा था। जब मेरी नज़र बावर्ची पर पड़ी तो मैंने उसे बाज रहने के लिए कहा, लेकिन मेरे इशारे को सीरियस लिए बगैर ही वो दोबारा से मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा। थोड़ी देर बाद ही मेरा दिल एकदम उदास हो गया जब मुझे याद आया कि वो एक गरीब दूध वाला था और मेरे भाई कभी भी उसके साथ मेरी शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। ये बात मुझे तकलीफ़ देने लगी थी। मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठी, फिर दोबारा से बाहर निकल आई। फ़िलहाल मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, क्योंकि मेरे दिल में बहुत घुटन भरी थी। मुझे चहलकदमी करते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब वो दोबारा से मेरे पास आ गया और मुझसे बातें करने लगा। तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग बातें करते रहे। उसके जाने के बाद नौकरानी आई और कहने लगी, बीबी, आप उस बदसूरत नौकर को क्यों मुंह लगाते हैं? नौकरानी की बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। जो इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और जिसकी खूबसूरती के आगे हमारे वडेरों की खूबसूरतियाँ मान पड़ जाती थी, उसे नौकरानी बदसूरत कह रही थी। मुझे उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। मैंने उससे पूछा, होश में तो हो तुम? क्या कह रही हो? तुम ऐसे किस तरह उसे बदसूरत कह सकती हो?
नौकरानी मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मुझे कहने लगी कि वो आपके सामने सर झुकाकर क्यों खड़ा था। ठीक है, ये मेरी ख़ास नौकरानी थी, इसी वजह से मुझे उसकी बात का जवाब देना भी लाजिम था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें किसने कहा कि वो मेरे सामने सर झुकाकर खड़ा था? वो तो मुझसे बातें कर रहा था। अरे बीबी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बिलाशुबा वो आपसे बातें कर रहा था, लेकिन इसके साथ उसने अपना सर भी झुकाया हुआ था। यूं लग रहा था जैसे वो आपसे अपने किसी अमल की माफ़ी मांग रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं तेज़ी से बावर्ची खाने में गई और वहाँ दूध वाले के बारे में पूछा तो तमाम लोग भी मुझे यही कह रहे थे कि वो तो इंतहाई बदसूरत और गरीब आदमी है जिसको आपके भाई ने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूर था और उसने अपनी गुर्बत का रोना रोया था। मुझे हैरत के झटके लग रहे थे। यही वजह थी कि मैं शुरू में ये सोचती थी कि आखिर भाई इतने खूबसूरत शख्स को नौकरी पर कैसे रख सकता है। वो तो हर उस इंसान से नफ़रत करने लग जाता था जो उससे ज़्यादा खूबसूरत होता। अब मैं उसे अपने भाई की जलन कहती या उसे उसकी फितरत, लेकिन मेरा भाई ऐसा ही था। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। मुझे अब यूं लग रहा था जैसे वो वाकई कोई बहुत बड़ा जादूगर है और उसने मुझ पर सचमुच में जादू किया हुआ है। लेकिन अपने इस ख्याल पर मैं ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत इस कदर मेरे दिल में भर दी थी कि मुझे वो झूठा लग ही नहीं सकता था। मैंने फ़ैसला किया कि आज रात के वक्त उससे दोबारा इस बारे में बात करूंगी। मैं बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि रात होते ही वो दोबारा मेरे पास ज़रूर आएगा। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। उस पूरे दिन में मैंने एक बार भी उससे नहीं देखा। दिल में तो आया कि एक बार पुकार कर उसे देखूं। अगर वो वाकई जिनजाद हुआ तो वो मेरे सामने हाजिर हो जाएगा, और अगर जादूगर हुआ तो उसे मेरा पैगाम मिल जाएगा। मगर मैं ये सब फ़िलहाल नहीं करना चाहती थी। मेरे दिल में एक उम्मीद बाकी थी कि बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और जो कुछ मैं देख रही हूँ सिर्फ वही सच है। जब मैं दोबारा किचन की तरफ गई तो ये देख कर हैरान रह गई कि अब किचन में तैयारियां चल रही थी। मैंने बावर्ची से पूछा तो वो मुझे बताने लगा कि आज हवेली में एक बहुत बड़ी दावत है और बड़े साहब ने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया हुआ है। बावर्ची की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इस तरह की दावत मुझे बहुत जहर लगती थी, क्योंकि उस तरह की दावत में मेरे भाई के मुख्तलिफ तरह के दोस्त आते, जिसमें से जो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे वो ही सबसे ज़्यादा बेगैरत होते थे, जो कि हमारे उनके घरानों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। इसी वजह से वो ज़नान खाने में भी आसानी से आ सकते थे। पिछली बार भी मेरे भाई के एक दोस्त से अनबन हो गई थी। उसने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की। वो तो सारा बीच में आ गई थी, वरना एक बहुत बड़ा फसाद पैदा हो जाता। आज भी मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा उसके साथ आमना सामना हो जाए और मेरा दिमाग दोबारा गुस्से से घूम जाए। मैंने फ़ैसला किया कि शाम के वक्त मैं बाहर नहीं निकलूँगी, बल्कि अपने कमरे में ही बैठी रहूँगी। मगर मैं भूल गई थी कि उस हवेली में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई का ही हुक्म चलता है। मैं अपने कमरे में शाम के वक्त लेटी हुई थी और किताब पढ़ रही थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सामने देखा भाई खड़ा था। वो खुद चलकर आया था, तो इसका मतलब ये था कि वो मुझे अपने साथ लेकर जा कर ही रहेगा। उसने मुझे 5 मिनट के अंदर तैयार होने का कहा। मैं भी खामोशी से तैयार हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि उससे बहस करना फजूल है। मैंने खुद को भी बुरा भला कहा कि इससे तो अच्छा था कि पहले खुद ही तैयार हो जाती। आखिर मुझे क्या ज़रूरत थी इतना ड्रामा करने की, जबकि मैं सारी हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। खैर, जो होना था वो तो हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर चली गई। बाहर हर तरह के मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। मुझे हैरानगी हो रही थी कि आखिर मेरा भाई किस तरह का गैरतमंद इंसान है जो हमें बाहर नहीं जाने देता, कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों की नज़र हम पर पड़ जाए, जबकि खुद इसने घर में हर तरह के मर्दों का इंतज़ाम किया हुआ था। मुझे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन चूँकि मेरी सबकी नज़रों में कोई भी हैसियत नहीं थी, इसी वजह से मेरा ये गुस्सा भी किसी काम का नहीं था। मुझे वहाँ पर बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अचानक अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे अपना वहम करार दिया।
और दोबारा से सामने होने वाले करतब को देखने लगी। अचानक ही मुझे सारा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो सारा थोड़े ही फासले पर किधरे अंधेरी जगह पर खड़ी थी और मुझे पुकार रही थी। उसे देखकर मेरा गुस्सा दोबारा से तेज़ हो गया। मैं उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, उससे बात करना तो दूर की बात। मैंने उसे देखकर मुंह मोड़ लिया। उसने मुझे दोबारा पुकारा। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था और वो बहुत तकलीफ़ में लग रही थी। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि जाकर देखूं कि आखिर मुआजरा क्या है। हो सकता है कि वाकई किसी मुश्किल में हो, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वहाँ जाने के बाद मुझ पर बहुत सारे राज खुलने जा रहे हैं। मैं ना चाहते हुए भी उठी और उसकी तरफ चली गई। सारा ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सरमद मुझे इस वक्त मिलने के लिए बुला रहा है, लेकिन मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उससे मिलने के लिए नहीं आई तो मेरी उसके पास जो तस्वीरें वो तस्वीरें मेरे भाई को दिखा देगा। सारा की बात सुनकर मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर बेवकूफ़ी का मुजाहरा करेगी और अपनी तस्वीरें उस शख्स के हवाले कर देगी। मेरा दिल किया कि उसे 2 उल्टे हाथ के थप्पड़ लगाऊं, लेकिन उस वक्त वो खुद बहुत तकलीफ़ में लग रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या भरोसा तुम मुझे फिर से धोखा दे दो, और क्या पता तुम्हारी ये कोई चाल हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कसम उठाते हुए कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं उसके लिए तुम्हारे पाँव भी पड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए फ़िलहाल मेरी मदद कर दो। फ़िलहाल सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, तुम ही हो जो मुझे इस जाल से बाहर निकाल सकती है। मैंने उससे मज़ीद बहस नहीं की और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले ही गार्ड से बात कर रखी थी। न जाने उसने गार्ड को ऐसा क्या कहा था कि गार्ड ने हम दोनों को देखकर यूं जाहिर किया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। ये देखकर मुझे सारा की सलाहियतों पर यकीन आ गया कि वाकई हर किसी को अपनी बातों में उलझाने का हुनर रखती थी। थोड़ी देर बाद हम नदी के किनारे पहुंच गए। चांद की 14वीं रात थी, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी और नदी उस वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। मुझे ये मंजर देखने का बचपन से ही बहुत शौक़ था और आज मेरा ये शौक़ भी पूरा हो गया था कि चांद की 14वीं रात में मैं नदी के किनारे बैठी हुई थी। बिलाशुबे वजह थोड़ी अजीबो गरीब थी। मुझे बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अपने कंधे पर किसी के हाथों का लम्स का एहसास हुआ। मुझे लगा कि सारा ही है। मैंने उससे कहा कि जब तक सरमद नहीं आता तब तक मेरे पास बैठ जाओ, हम नदी का मंजर देखते हैं। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी बहुत सुकून मिलेगा। मुझे तो सुकून सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखकर मिलता है। एक मर्दाना आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैंने जल्दी से गर्दन मोड़ कर देखा। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर मुझे लगा कि 7 आसमान मेरे सर के ऊपर गिर गए हों। मैंने जल्दी से पीछे पलट कर देखा जहाँ पर सारा खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो यूं इस तरह मेरी पीठ पर वार करेगी। मैं वहाँ से उठकर भागने ही लगी थी जब फिरोज़ ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे कहने लगा, अरे कहाँ पर जा रही हो चमक छल्लो? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ बातें करनी है, अभी तो बहुत से हिसाब हैं जो चुकता करने हैं। इतनी मुश्किल से तो मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है, ऐसे तो तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मैं उसकी मिन्नतें करने लगी, उसे खुदा के वास्ते देने लगी कि मुझ पर रहम करो और मुझे जाने दो, लेकिन यूं लग रहा था जैसे उस पर शैतान हावी हो गया हो। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर सारा आ गई और मुझे कहने लगी, तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे बदला नहीं लूँगी और तुम्हारी इस हरकत को भूल जाऊँगी? सारा की बात सुनकर मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाई कि मैंने तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का धोखा नहीं किया था, बल्कि उस वक्त भी तुमने ही मुझे धोखा दिया था। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम मुझ पर लगे हुए इल्ज़ाम को मिटाती, लेकिन तुमने उसे सच्चा साबित करने की कोशिश की। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। अगर नौकरानी आगे ना बढ़ती तो शायद मैं गुनहगार ठहराई जाती। वो तुम्हारी किस्मत ही ख़राब थी जो नौकरानियों ने गवाही दे दी। मेरी बात सुनकर सारा बुरे बुरे मुंह बनाने लगी और कहने लगी,
चलो, अब जो होना था वो हो ही गया। तुम अब खुद के बारे में सोचो कि अब तुम्हारा क्या हाल होने जा रहा है। उसने फिरोज को देखा और कहा, देखो, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, अब मुझे मेरा मुआवजा दो। फिरोज ने एक मोबाइल उसके हवाले कर दिया। दरअसल उस मोबाइल में सारा की कुछ तस्वीरें थी जो उसने फिरोज को भेजी हुई थी। तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि कुछ अरसा पहले तक सारा इसके साथ भी ताल्लुक़ में थी, लेकिन फिर फिरोज़ का दिल भर गया और उसने वो ताल्लुक़ तोड़ दिया। अभी वो सारा को धमकियाँ दे रहा था कि अगर उसने मुझे फिरोज़ से ना मिलवाया तो वो सारी हकीकत तमाम घर वालों को बता देगा। मुझे सारा की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और रोना भी आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये औरत यूँ इस तरह से अपनी इज्जत को इतना आम कर देगी कि कोई भी शख्स उसे कुछ भी करवाने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे तो ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिरोज़ के हाथों अपनी इज्जत ही खो चुकी हो, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द उसकी मेरे ही सबसे छोटे भाई से शादी होने वाली थी। अगर ऐसा होता तो मेरा भाई उसे जान से मार देता, लेकिन सारा को तो कोई भी खौफ नहीं था। इससे पहले कि फिरोज़ मुझे अपने साथ खींचते हुए ले जाता, फिर उसके कदम ज़मीन पर जम गए। वो कदम उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कदम नहीं उठा पा रहा था। एकदम ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं तेज़ी से वहाँ से भागने लगी। सारा ने मुझे पकड़ लिया। फिर अचानक ही सारा की चीख की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही सारा का मुंह दाएं बाएं होने लगा। यूँ लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई थप्पड़ मार रहा हो। फिरोज़ भी ज़मीन पर गिर गया और ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम कौन हो? ये कौन है जो मुझे मार रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। थोड़ी देर बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सारा तो बेहोश होकर गिर पड़ी थी, लेकिन फिरोज़ अभी होश में था। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा नज़र आ रहा था। वो बार बार अपने दाएं जानिब देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही मेरे सामने वही खूबसूरत लड़का हाजिर हो गया, जिसे मैं गरीब दूध वाला इंसान समझती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी हकीकत ये हो सकती है और कभी मुझे उसकी हकीकत के बारे में इस तरह से पता चलेगा। मैं बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी फैली हुई थी। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं उसे माफ़ कर दूंगी या फिर उसे अपना लूँगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में मौजूद थी। करीब ही मेरा भाई बैठा हुआ था। वो मुझे होश में आता देखकर मेरा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं अपने भाई को माफ़ी मांगता देखकर मेरे दिल में कुछ हुआ। मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि भाई मेरे सामने इस तरह से शर्मिंदा हो। मैंने भाई के हाथ नीचे किए और उससे कहा, मुझे बस खुशी है कि आपको सारी हकीकत के बारे में पता चल गया है और आपको ये भी पता चल गया है कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरे हिस्से में कोई कसूर नहीं था। उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक आपकी माफ़ी का सवाल है तो मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि इस सब में आपका कोई कसूर नहीं था। मेरी बात सुनकर भाई मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तब मुझ पर यह राज भी आश्कार हुआ कि भाई ने मेरी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें मेरी सौतेली माँ की हकीकत का भी अंदाज़ा हो गया था। उन्हें यह भी पता चल गया था कि मेरी सौतेली माँ हमेशा से ही मुझे तकलीफ़ देती आई है। दूसरी तरफ मेरे दिल में अभी भी डर बैठा हुआ था। मुझे अभी भी उस जिनजात से खौफ महसूस हो रहा था। कल रात का वाक़या बार बार मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। थोड़ी देर के बाद भाई बाहर जाने लगे तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और उससे कहने लगी, भाई अभी ना जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर पहले तो वो हैरान हुए, फिर मुझे प्यार करते हुए कहने लगे, बेटा अपने घर में किस तरह का डर? ये तो तुम्हारा अपना कमरा है और अब तो यहाँ पर वो लोग भी नहीं हैं जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ देना था। भाई की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, भाई मुझे लोगों से नहीं बल्कि भूतों से डर लग रहा है। मेरे ये कहने की देर थी कि अचानक ही मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो कोई मर्दाना हंसी थी। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने मेरा मजाक बनाया हो।
میں نے خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں دوبارہ بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی دراصل میری آنکھوں میں خوف دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے تم لیٹو، میں یہیں پر بیٹھا ہوں۔ بھائی کو سامنے بیٹھا دیکھ کر میں لیٹ گئی، چونکہ میں بہت زیادہ تھکی تھی اور میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے دوبارہ سے نیند آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی کب وہاں سے گئے۔ آنکھ تو میری ایک عجیب و غریب آواز پر کھلی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی لڑکے کے رونے کی آواز تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال اسی لڑکے کا آیا۔ جب میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ لڑکا وہاں پر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے تو مجھے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں یوں ہی پریشان ہو گئی تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رونے کی آواز سن کر تمہارے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہوتے ہیں یا تم اپنے اوپر قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤ گی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ جب کبھی مجھے درد ہوگا تو تمہیں بھی تکلیف ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے اس سے بہت شکایتیں تھیں۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ انسان ہے اور وہ خود پیارا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور باقی لوگوں کو بہت خوفناک نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا یہ خوبصورت چہرہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ اور میرے سامنے اپنے اصل روپ میں آؤ تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں نے کس سے محبت کی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ کھل کھلا کر ہنسا اور کہنے لگا، لگتا ہے لوگوں نے تمہیں میرے بارے میں شکایت لگا دی ہے، لیکن میں ایک بات تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ میرا اصل روپ یہی ہے جس میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ جن ذات کو کبھی بھی وہ اتنے خوبصورت نہیں ہو سکتے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے شیشے کے سامنے لے کر گیا۔ شیشے کے سامنے جانے کے بعد بھی اس کے چہرے کے نقوش نہیں بدلے تھے، بلکہ وہ ویسا ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ جبکہ میں نے سن رکھا تھا کہ شیشے کے سامنے جانے سے جنزادوں کے یا چڑیلوں کے اصل چہرے سامنے آ جاتے ہیں، مگر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں غلط فہمی میری دور ہو چکی تھی۔ میں نے شرمندگی سے اس کی طرف دیکھا، مگر میں ابھی بھی اس سے ناراض تھی کیونکہ اس نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات چھپائی تھی۔ جب میں اسے شکایت کرنے لگی تو وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں تمہیں پہلے اس بارے میں بتا دیتا تو تم مجھ سے بہت خوف زدہ ہو جاتی اور شاید ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میں نے تم سے اسی لیے چھپایا کہ پہلے تم مجھے محبت میں میری گرفتار ہو جاؤ، اور اگر بعد میں جا کر تمہیں کچھ پتہ چلے تو تم مجھے چھوڑ نہ سکو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک جنزادہ تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ محبت ہونے کے بعد میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑ پاؤں گی، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے معاف کر دیا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی میرے سامنے بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر دوبارہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پورے کمرے میں دوبارہ سے اداسی پھیل گئی۔ مجھے اپنے وجود میں خالی پن نظر آنے لگا۔ یہ خالی پن اسی وقت مکمل ہوتا جب وہ جنزاد میرے پاس موجود ہوتا۔ جب وہ جنزاد اٹھ کر چلا جاتا تو میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرنے لگتی۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اسی جنزاد کے بارے میں سوچتے گزاری تھی۔ ابھی مجھے یہ ٹینشن ہونے لگی تھی کہ محبت تو میں نے اس سے کر لی، محبت کا اعتراف بھی ہو گیا، اب ہم دونوں کی شادی کیسے ہوگی؟ اب مجھے اپنی شادی کی فکر ہونے لگی۔ اگلے دن جب میں نے جنزاد سے یہ بات کی تو وہ میرا مذاق بناتے ہوئے کہنے لگا، ابھی اتنی کیا جلدی ہے؟ ابھی تھوڑا سا تو وقت گزارنے دو، پھر میں پہلے اپنے قبیلے میں اس بارے میں بات کروں گا اور تمہیں خوشخبری سناؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید وہ میرے دماغ میں چلنے والی باتوں کو پڑھ رہا تھا، اسی لیے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، میں آدم زادو کی طرح دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ میں جب سامنے والے کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں تو مرتے دم تک ساتھ نبھاتا ہوں۔ اب کہ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی، کیونکہ میں اس سے یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس سے کتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ اب تو رات کے وقت فجر کی اذانوں تک بیٹھ کر باتیں کرتے،
ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ گھر کے معاملات میں بھی وہ دخل اندازی کرنے لگا تھا۔ اگر میں کوئی کام شروع کرتی تو میرے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ کام مکمل کر دیتا اور یوں میری بچت ہو جاتی۔ میری دادی مجھے اکثر کسی نہ کسی کام کے لیے کہتی رہتی۔ جب میں اس کام میں ہاتھ ڈالتی تو وہ کام جنزاد جلدی جلدی کر دیتا۔ میری دادی بھی حیران رہ جاتی کہ آخر میں نے یہ کام اتنی جلدی کیسے کر لیا۔ اب انہیں کون بتاتا کہ میرے ساتھ ایک وجود اور بھی موجود ہے جو میری مدد کے لیے ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتی کہ گھر والوں کو اس بارے میں غلطی سے بھی پتہ چل گیا تو اس جن ذات کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میری دادی امی کو جنات سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ مجھے اکثر یہی ہدایات کرتی کہ شام کے وقت چھت پر مت جایا کرو اور نہ ہی بال کھول کر مغرب کے بعد گھوما کرو، لیکن ان کی یہ باتیں میں ہمیشہ ٹال دیتی اور وہی کرتی جو میرا دل چاہتا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ بھی گئی تو وہ جنزاد میری مدد کرے گا اور مجھے اس مصیبت سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن پچھلے کچھ دن سے میں ایک چیز بہت شدت سے نوٹ کر رہی تھی، وہ یہ کہ جنزاد مجھے زیادہ وقت نہیں دیتا۔ نہ وہ پہلے کی طرح مجھ سے ملنے آتا اور نہ ہی پہلے کی طرح باتیں کرتا۔ اگر میں اس سے شکایت کرتی تو وہ میری شکایت کا بھی نارمل انداز میں جواب دیتا۔ اب اس نے مجھے منانا بھی چھوڑ دیا۔ یہ چیزیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی کیونکہ مجھے اس جنات کی بہت عادت ہو گئی تھی۔ اب اس کے بغیر ایک پل بھی گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جب میں نے جنزاد سے اس بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری بہتری کے لیے نہیں بلکہ مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کر رہے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پتہ چل گیا کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بلا شبہ میں نے اسے اجازت نہیں دی تھی، لیکن وہ بہت مجبور لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے قبیلے میں نہیں گیا تو اس کے قبیلے والے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں گے۔ اس نے میری محبت پر اپنے قبیلے کو چنا تھا۔